আকাশ এইচুয়াল ফোর একটা নতুন স্বাগত নিয়ে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকে একে এমন কথা বলবো, এর একটা গোপন কথা বলবো, আর এর একটা বয়স এইজ, আর এই মেয়েটার বয়স কত, আর ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाय हाय होए होए हाय हाय होए 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 तेरे कलो दिल का एक बारी मंगना हाय हाय ओए